हेलो गाइस, কেমন আছো? पेट पेट में ना भी बना ले मुझे अपने दोस्तों की भाभी। काटोगे कद्दू कट जाएंगे, कुर्ता न पहने हम पट जाएंगे। नहीं रहना है तेरे साथ। जो भेजी थी दुआ, वो जाके आसमां। बंद करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से ओके महाराजन जाना करा। वाह, वेरी डेंजरस। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। प्लीज किसी और लड़की को पकड़ लेना। तेरी जैसी नहीं मिलेगी ना। मिलेगी ना, कितनी सारी लड़कियां दुनिया में, ट्राई तो कर। तो वही तो कर रहा हूं, पर नहीं मिलेगी। मैं हैंडसम नहीं हूं ना। তিন দিন পায়খানা করি, ঠিক আছে, তাই পেটের মধ্যে জাম হয়েছে আর পোদের কাছে ভারী হয়েছে, ঠিক আছে। তাও বাথরুমে গেলাম, দৌড়িয়ে বালতিতে ছিল না জল। তাড়াতাড়ি গিয়ে জলটা নিয়ে বাথরুমে ঢুকলাম। যেই বাথরুমে বসলাম 1 কেজি হাগলাম, পাক্কা 1 কেজি হাগলাম। কে 1 কেজি হেগেছো 3 দিন পরে? 1 কেজি ওজনের হাগা হেগেছো? প্লিজ কমেন্টে বলো, ঠিক আছে। আর নাক দিয়ে পোটা বেরোচ্ছে কেন? কারণ আমার ঠান্ডা লেগেছে বলে আমার নাক দিয়ে পোটা বেরোচ্ছে, তাতে কোনো বিষয় না। ডক্টর দেখালে পারি, ওষুধ খেলে পারি, ঠিক হয়ে যাবে। আর ওষুধ যদি না খেতে পারি, একটুখানি রসুন আর সর্ষের তেল গরম করে হাতে পায়ে তুলে দিয়ে নেবো, ব্যাস। 1 কেজি হাগলাম, 3 দিন পায়খানা না করে 1 কেজি হেগেছি। 1 কেজিরও কম যায়, ঠিক আছে। বলো থালা দিয়ে দিয়েছে, খাবার দিচ্ছে না। শোনা গো আমার। हम तेरी यादों में खोए रहते हैं, लोग हमें पागल दीवाना। এ তো ফেল। 40-এর মধ্যে কত দেবো? এই 10 না 11। আচ্ছা 11। मैं दारू और सिगरेट नहीं पीता। फिर मैंने सोचा मैं इतना जल्दी नहीं मरूंगा, तो मेरी जिंदगी में एक लड़की आई, वो भी जिंदा लाश बना के चली गई। যতগুলো ছেলে আছে সবগুলো ফেল।